یہ ہے کلیم نیوز۔ خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل کو دبائیں۔ سکھر سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔ سکھر آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین سیپکو کی تمام ونگز کے عہدیداران و دیگر رہنماؤں کی قیادت میں احتجاجی ریلی و دھرنا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی سمیت سرکاری ملازمین کی بھی کمر توڑ رکھی ہے، لیکن ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ رہنما منافع بخش قومی اداروں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نجکاری کر کے لاکھوں محنت کش ملازمین کو بے روزگار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ سیپکو میں اسٹاف کی شارٹیج کے باوجود نئی بھرتی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ملازمین کو 12 سے 24 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ملازمین کی پروموشن اور اپ گریڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین مایوسی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ملازمین کہاں جائیں گے؟ رہنما محترم جناب شجاع سمرو صاحب، دوستو یہ احتجاج जेको आहे मज़दूरनि जे जदोजहद मां सभिनी दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश कंदुमि जॾहिं बि एहतजाज थिए महिरबानी करे۔ خیرپور سے مدمل حسین کی رپورٹ۔ وابڈا کی نجکاری اور ایڈہاک ملازمین کو کنفرم نہ کرنے پر ملازمین کا وابڈا آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ و دھرنا۔ ملازمین نے دفاتر کو بند کر کے مطالبات کے حصول کے لیے دھرنا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت لالا نزاکت فیروز ابڑو کر رہے تھے۔ کسی بھی صورت میں وابڈا کی نجکاری کرنے نہیں دیں گے، لالا نزاکت۔ पाकिस्तान में ये एहतजाज रिकॉर्ड करायो वञण जो बने थो पियो, जेके हुक्मरान असांजे इदारे खे प्राइवेट कनि था पिया ऐं असांखे जे मज़दूरनि खे नौकरी मां कढनि था पिया। असां इन करे पुरज़ोर अपील था कयूं पिया हुकूमत पाकिस्तान खां, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खां, चीफ जस्टिस पाकिस्तान खां त असांजा जेके कच्चा मुलाज़िम आहिनि उनखे पको कयो वञे। जिन खे NTDCN खे पघारूं कोन थियूं मिलनि, पेंशन कोन थी मिले, उन्हनि खे पेंशन ॾिनी वञे। ऐं असांजा इलाही दोस्त रोज़ शहीद थियनि था, माज़ूर थियनि था पिया, उन्हनि खे बिकट गाॾियूं ॾिनी वञनि, उन्हनि खे TNP फुल ॾिनी वञे। ऐं जेका असांजे इदारे में भर्ती बंदि कई वई आहे ऐं उनखे महिरबानी करे असांजे इदारे में भर्ती कई वञे, जीअं न्यू अपॉइंटमेंट थिए। स्टाफ जी शॉर्टेज इलाही आहे। असां घटि में घटि पंज माण्हुनि जो कमु हिकिड़ो लाइनमैन थो करे पियो। जेकॾहिं असांजे इदारे में भर्ती कई वेंदी त असां पाकिस्तान जी ख़िदमत कंदासीं, इदारे जी ख़िदमत कंदासीं, इदारे खे कमाए ॾींदासीं। असांजो इहो मुतालबो आहे त असांजे इदारे खे प्राइवेट न कयो वञे।